എന്തിന്റെ ന്യൂസ്? ഇതന്നെ ദിവസം തന്നെ ന്യൂസ് ആയിരിക്കെ. പത്രത്തിൽ ഒരു പുതുമയും കാണാനല്ലോ. ആ പറയടി, സുഖാണോ നിനക്ക്? കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ എന്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ? വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലേ? ഓ അത് ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ലടി, അതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ വിട്ടു തരായിരുന്നു. അതെ വിടാം. ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പിന്നെ വൈഫൈ ഉള്ള കാരണം നെറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതാണ്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാ സംസാരങ്ങളൊക്കെ? ശരി. നീ പുറത്തെവിടെ പോകാറൊന്നുമില്ലല്ലോ? അതെ. ഈ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാ. പിന്നെ നമ്മളാളെ എത്തി. വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആള് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അതപ്പോൾ ആള് എത്താം ആയി. ശരി, എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ. மேடம் நெட் ப்ராப்ளம் ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. காலையில கால் பண்ணிட்டு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சா? வா. இங்க நல்ல ப்ளாக் ஆயிருக்கு. வா. ஓகே. என்ன ஆகுது இது? ஒன்னும் ஒர்க் ஆகுறதே இல்ல. என்ன ஆயிருக்கேன்னு ഒന്ന് പാക്ക്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒന്നുമേ കിടക്കണതില്ല. എനിക്ക് ഒന്ന് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് വൈഫൈ കണക്ട് ആക്കിട്ടെ ഇതെല്ലാം പോണത്. ഒന്ന് എന്നെ പാര്, ഒന്ന് വേഗം ഇരിക്കേ നോക്ക്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാഡം. അത് ഇപ്പോ നല്ല മഴയും കാറ്റൊക്കെ അല്ലേ, അത് മരം വീണിട്ട് ചെറിയ കേബിൾ എന്ത് ചെറിയ പ്രോബ്ലം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി. എനിക്ക് ഒരു 1 വീക്കാ 1 മന്തിന്റെ പക്കം ആയിരിച്ചേ, ഒരു 7 ദിവസം ആയിരിച്ചേ. ഒരു വേല നടക്കുന്നതില്ല, സിസ്റ്റം വർക്ക് ആകണതില്ല, ഇത് വർക്ക് ആകണതില്ല. എന്നെ ആക്കണത് താനേ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കിയത്. പാര്, എന്നെ പാര്. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കും. പാത്തെ. மழை வந்துருச்சேன்னு இப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கா இங்க? അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല മാഡം. പിന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു കേബിൾ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അവിടെ. പാത്തെ ഒന്ന് വേഗം. അല്ല മാഡം ഒറ്റക്കാണോ താമസം? ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നുമില്ല? அதெல்லாம் என்ன நீ கேக்குறது? ചുമ്മാ അറിയാൻ ചോദിച്ച മാഡം. സോറി. வேலை பார்த்த வந்து சீக்கிரம் எனக்கு ரெடியாக்கி கொடுக்கு. சும்மா பேசிட்டு இருக்கேன். ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഓക്കെ. മാഡം മക്കളൊന്നുമില്ലേ? മക്കളോ? എന്താ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്തേ? ചോദിച്ചാ അതൊന്ന് വേഗം പാത്ത് കൊടുക്ക. എനിക്ക് വേല ഒന്നും നടക്കണതില്ലേ. ചെക്ക് ചെയ്തു. നെറ്റ് പോണതൊന്നുമില്ലേപ്പാ. എന്നായിട്ട് ഇരിക്കണതാന്ന് ഒന്നും റെഡി ആകണതില്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും മാഡം. വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇത് എന്നെ ആക്കരുത് എനിക്ക് ഒന്നുമേ പുരിയறதில்லை. தெரிஞ்சிருச்சா? மழை வந்துருச்சு, கம்ப்ளைண்ட் இருக்கே. சென்னை போய் எனக்கு ஒரு ஒர்க்கும் நடக்காது. இங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நாங்க போனது. ஒன்னும் ஒர்க் நடக்கிறது இல்ல. சென்னையிലാണ് മാഡത്തിന്റെ ശരിക്കും വീട്? അത് தெரிஞ்சிட்டு നീ എന്നൊക്കെ പോണത് ഇപ്പോ? ചോദിച്ചല്ലോ മാഡം. എന്താ മാഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല നീ അത് കേക്കണത് ഇതല്ല. ചോദിച്ചല്ലോ മാഡം. உனக்கு என்னமோ வேற எல்லாத்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ഒറ്റക്കാണോ താമസം? വേറെ ആരുമില്ല? അച്ഛൻ അമ്മ ഒന്നുമില്ല? എല്ലാരും ഇരിക്കേ. ഏൻ കേக்குறே? ഇവിടെ ആരുമില്ല വേറെ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം தெரிஞ்சிரணுமே உனக்கு இல்ல? இது ஒர்க் ஆகுறது இல்ல என்ன கேட்டா அது தெரியறது இல்ல. இதெல்லாம் ஆവശ്യം இருக்கா? നോക്കട്ടെ മാഡം. ചിക്കല്ലേ?
ഇതില്ലേ ഒന്നങ്ങട്ട് ഇതിലൊന്നും ഇതാകുന്നില്ലല്ലേ. ഇത് പാത്തേ തിരിഞ്ഞതാ. ഇത് ഇതിലൊക്കെ ഇത് നോക്കിയാ മേഡം, നോക്ക്, ചെക്ക് പണ്ണ്, ശരി. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാ. ഇപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ, വരത്തില്ലല്ലേ. ടവർക്ക് 2 തന്നെ கிடைക്കണത്. വന്നിട്ടുണ്ട് മേഡം, വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 தான் இருக்கே. நான் பார்க்கணும் ഒന്ന് തന്നെ ഓഫ് ആക്കി ഓൺ പണി பார்க்கണത് ശരിയാ. വെയിറ്റ് ആക്ക്. അതല്ലേ இது പിന്നെ വൈഫൈல ஏன் எதுக்கு மழை வந்துருச்சேன்னு எத்தனை இது இருக்கு எதுக்கு അതവിടെ കേബിൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണ്ട சொல்லிட்டு தானே நாங்க இது വൈഫൈ ആക്കുന്നത്. നെറ്റ് വേണ്ട കണക്റ്റഡ് ആക്കാനല്ലേ. അത് മാഡത്തിന്റെ റീചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേ. ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണോ? ரீசார்ஜ் ஆக்கியிருக்கேன் 2 days முன்னாடி தான் ஆக்கியிருக்கேன். பட் ஒர்க் ஆகுறது இல்ல உனக்கு. റീചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം, റീചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. பாருங்க റീചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം. അതെ റീചാർജ് ചെയ്യണം. പാത്തിച്ചാനേ. ഓക്കെ ഇപ്പതാ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് മോള് കിട്ടുறதில்ல. ഇത് കിട്ടാണ്ട് இந்த വൈഫൈ വെച്ച് என்ன ആക്കണതാണെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ആകണതില്ലേ, പോണതേ ഇല്ല. മാഡം എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡം. അല്ല മാഡം ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ക ഒരു അല്ല ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്, റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പോയിന്റ് പോള് കിട്ടുന്നതല്ലേ. மழை சமயத்து இப்படி கிடைக்கணுது இருந்துச்சு. நாங்க எதுக்கு வைக்கிற வைஃபை இங்க? ഇത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും മാഡം, ആയിട്ടുണ്ട്. சரி நான் பார்க்கணும். சரி எனக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட் தான் கிடைச்சிருக்கேன். ஒன்னு கூட என்ன பாரு. சரி மாறி நிக்க அப்புறம் பேசலாம். ஓகே நான் பார்க்கணும். மேடம் செக் ചെയ്തോക്കെ. 2 பாயிண்ட் எல்லாம் தான் வந்திருக்கீங்க. இது வச்சுட்டு எப்படி போடுறது நானே? ഇതെല്ലാം ഒന്നല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. எனக்கு 4.5 தான் இருந்துச்சு. அதான் வருന്നത് இங்கே வைஃபை கனெக்ட் ஆக சிஸ்டத்துக்கு எல்லாம் ஒர்க் இருக்கு. എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. റീചാർജ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോ. റീചാർജ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മാഡം കുറച്ച് വെള്ളം തരണം. വെള്ളമാണോ? ഇപ്പൊ ഇവங்க கொஞ்சம் ஓகே ஆயிருக்கனே. தாழ கீழே சிஸ்டத்துல அங்க பார்க்கணும். ஓகே நீ கீழே வா. മാഡം കുറച്ച് വെള്ളം, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കല്ലേ. ശരി கீழே வா நான் பார்க்கறேன். ஓகேவா? இதுல ஒண்ணும் கிடைக்கனதே இல்ல. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? இதல்ல பாருங்க. இது ஒண்ணല്ലോ. இந்த நெட் வந்து குடிச்சிருக்க. இது பாருங்க எப்படி இருக்கு. വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. உனக்கு பார்க்க அப்படிதான் தெரியலதா? பாரு இங்க. இது வந்து வைஃபை ஒண்ணுமே கிடைக்கிறது இல்ல. ഇതിപ്പോ നെറ്റെല്ലാം വന്നല്ലോ. உனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா? സിംഗിൾ ഇതാ. സിംഗിൾ இருக்கே. இன்னும் ஆஃபர் போயிடுறேன். நான் இப்ப பாக்குனது இது எனக்கு கிடைச்சிட்டு இல்ல சொன்னா ஃபோன் நம்பர் எனக்கு கொடுத்து. ஓகேவா? கொடுக்க. அடுக்கு வா பாக்குனது நான். சரியா? வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்கா? வீட்டுல அம்மா இருக்கு, அப்பா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. வேற என்ன ஒர்க் பண்ணாரு நீ? வேற ஒர்க் ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஒர்க் தான். இதெல்லாம் என்ன ஆக்குனேடா? என்ன இது ஹேர் ஸ்டைல்? அது புதிய ஹேர் ஸ்டைல் தான். சரி ஓகே சரி நான் பார்க்கணும். ஓகேவா? ரெடி ஆயிலேன்னா நான் கூப்பிடுறேன். என்ன ஆக்கണത്? இது ஒன்றும் ஒரு ஒர்க்கு இல்லாமல் இருக்குன்னு எனக்கு. ஷிட்.
மேடம் எல்லாம் ரெடி இருக்கு. முடிஞ்சிடுச்சே? எல்லாமே ரெடி ஆயிட்டுங்க. எல்லாம் கிளியரா இருக்கே? எல்லாம் இனி ரெடி ஆயிட்டு. ப்ராப்ளம் ஒண்ணும் இருக்காது இல்லைங்க? இல்ல ஆ எல்லாம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் எல்லாமே ரெடி ஆயிட்டு. ஓகே தானே இருக்கு? சரி. ம். நீ போயிட்ட அப்புறம் பின்ன எனக்கு வேலை இருந்துருச்சேன்னா பின்ன எனக்கு ஒண்ணும் ஆக்க முடியாது. தெரிஞ்சிருச்சா? இல்ல எல்லாமே ஆ ரெடி ஆயிട്ടുണ്ട്. அப்படியா? எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டுங்க. ம். ஆ. ആളൊന്നും ഓക്കെ അല്ലേ? ഉം? ம். ഉം. ஓகே. என்னமோல உனக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்கு ம். இல்ல சரி ஓகே என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சே உனக்கு ம். நான் கூப்பிடுறேன் ஆ. ஓகேவா உனக்கு ஏஜ் எத்தனை இருக்கே வயசு எத்தனை 26 ஆ 26 தான் மேடம். എന്നിട്ട് உனக்கு கல்யாணம் ஆகல இல்ல ம் சிங்கிள் சரி தான். ஓகே நான் என் கூப்பிடுறேன் நம்பரு டைப் பண்ணு. நான் கூப்பிடுறேன் ஓகேவா ம். ஆ ம். வேலை இருந்துச்சா கூப்பிடுறேன் ம். வேலை இல்லைன்னாலும் கூப்பிடுறேன் ஆ. சரியா ம் மேடம் கால் பண்ணா ம் என் நம்பர் ஓகே டைப் பண்ணு. ஓகே. மிஸ்ட் ஆக்குறேன் உனக்கு ஓகேவா பில் பண்ணு. என்ன சின்ன ஏஜ் தானே இருக்கே மேரேஜ் ஆக்காம இருக்கே ஆ ஒன்றும் இல்லை. ம். ம். ஆ உனக்கு மிஸ்டேக் இருக்கே ஓகே. ஓகேவா ம். நான் கூப்பிடுறேன் உனக்கு ஓகே. ஓகே ம் ஓகே பாய் ஓகே. சரி சரி மேடம். பாய் ஓகே. ஓகே பாய் ஓகே.